हम लोग के पास एक ही है मूवमेंट करना। तो मूवमेंट खाइए फुल गए और मूवमेंट खाइए जे जगह होम मिनिस्टर संग साका जों सीआईबी खाइए खाइए बेबायदि मूवमेंट खाइमेन पड़े कम से कम चिनी नॉर्थ ईस्ट 6 शेड्यूल एरिया ना पड़ा एक छुट मा खाइया अब चिन 3 कसक मानी फसल जों जदि सिरिं दंखा मिनिस्टर घोषिया है नुआन सकाकै जों दिनै जदि थान जगह मूवमेंट खाइयांकै पूरा एडीसी एरिया पूरा इना लाइन परमिट बरा ओ सीआईबी ना सालो खाइयामु नौता वांचुनि सीए सालो खाइगा माने सारा त्रिपुरा सालो खाइगा नै जों आटाइमाबो साव ओ जे अनुप्रवेशकारी जेफ्रा जों अनुप्रवेशकारी वाट इउज खायो खायो जों खाय कमन हेल्पो थेवा जों नुगो ताबो गोबां सेन्ट्रल मिनिस्टारनि बुखोगा वेस्ट बेंगल इलेक्शन दंथो बिहार इलेक्शन दंथो ये घुसपेटिया ओ अनुप्रवेशकारी गारिना जों रहनाय फात्रा रहनाय एसआईआर सुनामनाय एनआरसी सुनामनाय ताबो होम मिनिस्टार ने बुखोगासो फायो दैट मीन्स जे टीएसए वन छुगुई जे चबा खाइ फाइमानि अब सुनो त्रिपुरा हासिने बागैया अब इंडियानि सिक्युरिटीनि बागै इंडियानि कामनि बागै बरथार एक्सेप्ट खाइमान हाका आउन बागै जे और जे जों और इलीगल माइग्रेंट्स विदेशी बिद्रोह होनै जरा पट्टिकारा थापनाय कम सांप्रदायिक सृष्टि खायनाय होनै बर बुजि थाय दिनि बंग बुखोगा जोंखा एसआईआर फाइया ताइसाका एनआरसी फाइनाय अब हाइके जों नुगो दिनि ओ कक साथे साथे मुलि मानो तबान से सका साइथागा जे जगह होम मिनिस्टर जों साओ हम सीआईबी करेगा आ जगह चिनि टीडी एजिशन ब उस्तप खाइ मारिखा ओ जगह चिनि चीफ मिनिस्टर चिनि त्रिपुरानी चिनि जे ताबो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ब्रेक प्राउड ब्रेक एरोगेंट के साओ এই যে বিদেশি স্ক্রিপ্ট রোমান স্ক্রিপ্ট আমরা কখনো অ্যাকসেপ্ট করব না। আরে মাননীয় চিফ মিনিস্টার জি আপনারা 2018 আগে কোথায় ছিলেন 2018 পরে এই সব আন্দোলন করতে শুরু করেছেন। আরে মাননীয় চিফ মিনিস্টার যে এই যে রোমান স্ক্রিপ্ট 2018 থেকে শুরু হয়নি 1968 থেকে এই রোমান স্ক্রিপ্ট আন্দোলন করে এসেছিলাম আমরা। এই যে করে আসার ফলে দুইটা কমিটি গঠন হয়েছে এই দুইটা কমিটির মধ্যে দুইটা কমিটি আমাদের রোমান স্ক্রিপ্ট পক্ষে তারা রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। আপনার জানা উচিত 2018 থেকে আমরা এই রোমান স্ক্রিপ্টের জন্য আন্দোলন করিনি 2002-3 সালে পবিত্র সরকার কমিশন সামাচরণ ত্রিপুরা কমিশন এই সবাই রোমান স্ক্রিপ্ট পকেছিলেন। আমরা চাইছিলাম যে সিপিএম সরকার ডুয়েল স্ক্রিপ্ট সিস্টেম চালু করেছিলেন সেই ডুয়েল স্ক্রিপ্টটা একই স্ক্রিপ্ট হোক শুধু রোমান স্ক্রিপ্ট হোক তাই আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল সরকার সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর এই বিজেপি আইপিএফ সরকার যখন 2018 এসেছিল আমাদের এই অনেক লং পেন্ডিং ডিমান্ড আপনারা অ্যাকসেপ্ট করবেন কিন্তু 2018 থেকে 23 চলে গেল 2023 এসে আপনার চিফ মিনিস্টার হওয়ার পর আমাদের আপনার প্রতি খুব আশা ছিলাম আপনাকে এত অহংকার এত এরকম আমরা ভাবিনি আপনার চ্যালেঞ্জ করবেন না রোমান স্ক্রিপ্ট অ্যাকসেপ্ট করব না আপনাকে রোমান স্ক্রিপ্ট অ্যাকসেপ্ট করতে হবে প্রস্তুতির সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করবেন না যখন আমাদের মনের মধ্যে আঘাত লাগে তখন আপনার সিএবি একটা ব্ল্যাক ডে হয়েছে আর কয়টা ব্ল্যাক ডে হবে আপনার তৈরি থাকুন। এই যে রোমান স্ক্রিপ্ট এটা শুধু পলিটিক্যাল পার্টি ডিমান্ড না এটা আমাদের কমন পিপলের ডিমান্ড। আপনার ভাষণ আমি দেখেছি কমন মানুষকে এই সব যদি ইলিগাল মাইগ্রেন্টস বাংলাদেশি স্পেশালি বাংলাদেশি যে ফাইনেরো চীনের ফাইকা যিনি দেশটি সিকিউরিটি প্রবলেম ওভার पपुलेटेड इकोनॉमिक क्राइसिस गोबां जंजाल फायो अवश्य फेस त्रिपुरा से फेस खाया आमनि बागै जों सब टबा खाइबा जाला सेंट्रल गवर्नमेंट जे सीएबी हेने कैसे बिल टू मनी आबनि एकेसे जों बार-बार थाङै सेंट्रल मिनिस्टर होम मिनिस्टर कनै बाय जों मालायखा फर्स्ट मालायखा राजनाथ सिंह सेकेंड मालायखा जों अमित शाह भाई যিনি যে খাইকা ফেবা বরক যিনি যে পিস টক না বরক एक्सेप्ट खाया आउने पूरा नॉर्थ ईस्ट जों थानसा खायै सालजन साल 1 জানুয়ারি जों जब तो नॉर्थ ईस्ट स्ट्राइक खाइगा
ব্যাপক জায়গারও শান্তিপূর্ণ ত্রিপুরাও শান্তিপূর্ণ ন তিয়াবা চিনি যে 2 ঘন্টা চিনি যে 2টা জরা রোড ব্লকেট বা স্ট্রাইক আপনার 8 টাইম যে এসপি বসিন হাই আছে ববে কক সালাই যাক जोंते 1 hour টাইম রেডি जों साइमानो गोबां जागानो हाईवे ब्लक खाय गांगाय जों बना अरेस्ट खायमानो जों बना गोली बारिश दुई सारि मानो बाट आमाहाय कोनो स्टेप नाया ओइ डाइरेक्ट चिनि थागो जे गुली कमानि अब ब्लेक चिनि खाव नांजा हाय प्रेसिंग हारमोनिया चिनि जे थुइ कसमानि ओ मागना थांगोन दा वानसब्रि ओ थुइ कसगोनो जे जागा चिनि सेंट्रल मिनिस्टर होम मिनिस्टर सुनो साओ आप लोग कुछ भी करो आप लोग मूवमेंट करो एजिटेशन करो बट हम तो सीआईबी सालो करेगा ही करेगा साइकिल खत्म बिस्कागर सका सर हम लोग के पास और कोई ऑप्शन नहीं है हम 20 मानस डिमांड उस्तादेर डिमांड आपने जान स्कुले कलेज जान सार्वे करान কতজন স্টুডেন্ট রোমান স্কুলের পক্ষে কতজন স্টুডেন্ট বেঙ্গলীয় বা আদার স্কুলের পক্ষে এটা কোনো উস্কানি না এটা আমাদের মন থেকে চাওয়া যে আমাদের আঘাত শুনুন চিফ মিনিস্টার জি আমসং বদ্র जों बद्र खाय बब्बान खाnya दङ जों आन्दोलन खायनि सिगां स्टेप थाङो ओ जे सीआईबी खायनो जों गोबां स्टेप जों आन्दोलन खायगा जों एजिटेशन खायगा ओ रोमान स्क्रिमिं टिबो जों गोबां मा खायफायो बेबो नों तिनि जरब गोबां मानसिनि पाब्लिक बुसकाङो टिप्रासा पाब्लिक बुसकाङो आमी रोमान स्क्रिम गरम करब ना जिनि टिप्रासा तां खाय हात ताली ओ माय जागा जों बासा जा बेबो चिनि उस्ताना पकाबाया TSM pekabaya, boy kajo kaya to, TSM agin sih kai payo, ang TSM samai, or Roman script chief minister challenge macam accept payo, teh cini or Roman script nang accept mak hanya, ang sekok logi liya, cini ya je, three climate macam mak ratanya, amakan cini demand macam je kai payo mani, ab kubu puno mak ratanya ku, jeng thansa kai ke, success nai, jodoh macam thansa kai mak hanya, masa kok saunya, an kok parina jodoh na hambai, TSM Tripura dofar longli, hambai.